i-open ang Shopee apps. Pagkatapos guys, pindutin yung tapat na pangalan mo sa taas na may picture. Ayan guys, sagutan lang po ninyo yan. Pagkatapos back lang. Then scroll lang pataas guys. Pindutin yung affiliate program. Pindutin yung enter. Pindutin yung individual, guys. And guys, marami kayong pagpipilian na isa sign up. Tapos guys, mamili kayo kung alin ang gusto nyo dyan. Then, TikTok Shop po ang aking napili. Continue lang po guys. Pindutin yung open TikTok. Verify lang natin guys. Hintayin lang po natin. Ayan guys, success login na po ako sa TikTok. Pindutin lang po yung magpatuloy. Balik lang tayo sa Shopee para ma-continue natin guys. Hintayin lang po yung code na galing sa Gmail guys. Padala ni Shopee. Pagkatapos i-type dyan. Pindutin yung check guys. Pagkatapos submit. Ayan guys, registration submit successfully. Saglit lang guys, tapos yan lumabas. Congratulations, welcome to the Shopee affiliate. Tanggap na kagad ako guys. Saglit lang. Pagkasadjad ko lang po talaga nung request ko para mag-affiliate. Kaya sa gusto pong mag-affiliate, try nyo po guys. Salamat.